प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रमों के तहत शुक्रवार को नागराकाटा प्रखंड कार्यालय परिसर में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूना भेंगरा ने किया। इस अवसर पर नागराकाटा के प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ जयप्रकाश मंडल तथा नागराकाटा थाना की प्रभारी आईसी गौतम सरकार भी उपस्थित रहे। दोपहर में आयोजित इस अभियान में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रखंड कार्यालय परिसर की साफ सफाई की। परिसर में जमा कचरा, झाड़ झंखाड़ एवं अन्य गंदगी को हटाकर निर्धारित स्थान पर एकत्रित किया गया। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दिया तथा लोगों से अपने आसपास की वातावरण को साफ सुथरा रखने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ समाज की नींव है। स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार के अभियान समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम में नागराकाटा 1 नंबर मंडल समिति की अध्यक्ष तन्मयी नार्जीनरी, विधानसभा संयोजक अरुण कुमार वाइबा, मंडल 1 के सचिव ओम प्रकाश शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर छीत्री, सागर शर्मा, मनोज भुजील, संजय कार्की डोली सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नागराकाटा से सृजना छीत्री की रिपोर्ट। नागराकाटा टाइम्स, खबरें आपकी, आवाज हमारी। आज के ভিডিও বিষয়ে আপনারা জানেন আমাদের কেন্দ্রতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 12 বছর পুরা করলো আমাদের সরকার। আর আমাদের 12 বছর পুরা করার মধ্যে আমরা একটা 5 দিনের একটা সেবা কার্যের মধ্যে আসছি। আর এই প্রক্রিয়াটা আমরা আজকে নাগরাকাটা ভিডিও পেজে করতেছি। আর এই প্রক্রিয়াতে আমার সঙ্গে আমাদের নাগরাকাটার আইসি সাহেব আছেন, ভিডিও সাহেব আছেন, আমাদের মন্ডল ভেটন তন্ময় আছেন, আমাদের অরুণজি আছেন, আমাদের সমস্ত কার্যকররা আছেন। আর আমরা সার্বজনিক জায়গা যেরকম স্কুল হলো, হসপিটাল হলো, ভিডিও অফিস হলো, এইরকম জায়গায় সাফাই করতেছি। কিছুদিন আগে আপনারা দেখলেন আমরা প্যান্ট লাগাইলাম, মাকে নাম মেক প্যান্ট। এরকম সেবা কার্য আমরা করতেছি, যেরকম যত জনসংযোগ থেকে জাগরুক করতেছি যে আমাদেরকে স্বচ্ছ অভিযান রাখতে হবে, নিজের এলাকায় প্যান্ট লাগাইতে হবে, এসব অনেক কিছু আছে, ব্লাড ডোনেশন দিতে হবে। আজকে নয়া জেনারেশনকে আমরা মেসেজ দিতে চাই যে এইসব কার্য খুবই একটা সমাজ জন্য ভালো কাজ। এসব আমাদের সবাইকে করার দরকার আছে। যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে করেন সাফাই, তখন আমরা তো ওর থেকে উপরে নেই। তো এই দেশকে আমাদের স্বচ্ছ রাখার জন্য সবাইকে এসব ভাগিদারি করার দরকার আছে। এই প্রক্রিয়াটা আজকে আমাদের সাথে আহ্বান চালাচ্ছি। এটা কি সেবা সপ্তাহ? সেবা সপ্তাহ দিয়ে আমরা মানে পুরো দেশে চলতেছি সেবা সপ্তাহ। তারপরে আমাদের 21 তারিখ যোগা আছে, যোগাতে আমরা সবাই ভাগ নেব, আপনারা ভাগ নেবেন। নিবেদন করছি সব ইয়ং বেচকে ভাগ নেওয়ার জন্য। ঠিক আছে।